Shalom, Shalom, Israel. All praise to Yahweh, Bahashim, Hamaksiach Yahweh Shai. Minena brother Yakana, Israel, son of Zion. Today we contact back over deel 2 voor Exodus 20 vers 15. You no musu fufuru. Dus dan gaan dat we go door. Today. Dat we go in a woord toe voor Amosai. Nou, we beginnen Timotheus 6 vers 9. 1 Timotheus 6 vers 9. Man dem suma disi suku fukom gudumang safadom na ini tesi nanga wan trapu en na ini furu domlostu disi sa hati dem disi de sungu libi suma na ini pori fasi en disi figi dem puru. Dus desma de sukuf kontrong gudumang nanga unu ama usaye taki. Je begrijpt toch? Dus we kon snap verscheng. Je begrijpt toch? Want unu mek omenisma, dus unu bijvoorbeeld we mek omenisma kon gewoon in een soort situatie. Omenisma af verdriet toch door unu. Je begrijpt toch? Dus dat je ook snap die sheng je ook snapu. Je begrijpt toch? Je hebt trama zei wa mek boloka atrama maka. Fukan kon kaartop je sukuf kon gudu fuko op alles aan. Plus to de massa go in de kerk bouw kerkie. Je denkt dat boy mina no wan tra hij ser na kerkie maar mo kontrong. Dan bigi bouw kerkie, dan me preki dan me fen money. Je begrijpt toch? Dus we kon snap die sheng. Je begrijpt toch? Want we zoeken, unu ne sukuf aba money fu nyang samen na desma in de gemeente. We sukuf aba money zo na unu wamus abi. Je begrijpt toch? En dat ne oroko. Je begrijpt toch? Want no so nooit atechtis no de na Bijbel tak je sukuf kongudu. Suma sukuf kongudu. Ine shifap te u baude keki fusa wedi no. E standard ina man. Bigi sort wagi yogo bai. Bigi sort oso. Je begrijpt toch? Alla ne so sans efado ondro fufuru. Fufuru de in alla soort model. Maar une voer gewoon nanga awoortu van Mosai we furu. Alla voerman de in model en asotu furu disi. Assistem voor de wet maar edekunu hè. Assistem de wet maar edekunu. Wie zou we doen? Assistem voor de wet maar edekunu. Je begrijpt toch? Omdat nou een model voor kamoni. Je begrijpt toch? Daarmee ik me den kerkie voor heel grond apu. Wie spreekt kerkie de man heeft nou een droppen belasting. Assistem de kiet waarvan na Satan. Ai, met akelijk vader. We gaan spreken 13 vers 11 voor nu. Go look at woord to van Mosai dat pesa ai attack dape. Ai, dat we go look. Spreken 13 vers 11. Gudu disi suma kisi na wang soso fasi san kom moro weiniki. Ma sang suma kisi nanga uroko sa kom moro furu. Ishi? Just you kisa agudu fisa ye kisi to? Ye kise na wan a Bible tak soso fasi mana wan takuru fasi ye for dina amonifi. Amoni sa ye agudu fisa ye abito. Asma baka ye mek broki. Da ye kon gudu. Je begrijpt toch? Maar desma de wuroko, toch? Desma de wuroko, dip den okomoro furu. En dat betekent dat je sang even na money ja so, you know, meken go in a kingdom. Maar man die wuroko ja so no de wuroko fefeni. Nie sukuf contact man. A kingdom doro op de en te me taki mine tak about alles man grond tapore. Me tak about the Israelite brada. Me taki about al de Israelite brada. Je begrijpt nou de man dat me taki. De man dat me taki de ingi dan de blaka man. Je begrijpt? Te de Israelite zet kon dan a kingdom voor den priest e kon. Dat we priest dat we teach them a righteous.
Maar if Israël no man kwa wang, no man tis den tranetjes den tranasi araitjes. Je begrijpt toch? Dus Israël nanga unumetaki. Dus u oppo je zie dat u arki. Zo, we go luku den man die meka money, den guduf den die dema abi. Je begrijpt toch? Dat we go luku, a guduf desa dema abi. Ici den guduf de monsa de ma abi to. De ma abi gudu. De man abi gudu. Je verstaan? Anomitaki. De man abi. Je begrijpt? De man ab gudu. We gaan naar Micha, vers 13, vers 3, vers 11. Dem hede man voor dem koti krutu voor kisi paimang. En dem priester leri suma voor kisi yuru moni. En dem profeti do lukumang roko voor kisi moni. Toku dem poti dem wegi na tapu masra. En dem taki masra no de na wi mindri. No wan ogri kan mitiwi. Brada pour kring. A woortu tak jaso taki. De edemang. To. De edemang ekoti krutu fu fen moni. Dat tak edemang de leiders funu. To. Den priester de lerisma fu kis euro money. Euro money betekent dat je een loon. Je kiest een loon. Toch? Dat betekent euro money. Toch? Den profeti doe lukuman uroko. Lukuman uroko betekent dat je de mij doet een goddelijk uroko. Toch? Dus voor de mij uroko zou de mij doen een heilig uroko. Dat lukuman betekent. Tego lees a boek schrijven in Engels of zang. Toch? Maar ja, zo'n Engels vertalen de man tak lukuman. Toch? Dat toch de man pot den. De man pot de bribi in gado. En de man taki. Masra no de na wi mindri. Dus de man e bedoel van taki. Gado de in de mindri. Dan no one man no man do the next. Dat de man taki da. Dus. Kei go bestudera Bijbel boom. Dat je kosi den takuru duf den sma. Maar if je bestudera Bijbel, you know, she den takuru duf den sma. Je begrijpt dat? You know, she den stress. Dus you sa egona kerki. Echa moni go gide man tak de mai leri boom. Dat de mai tak gado de in de man mindri gado taki ano sabi next fasandati fu de manati. No so gado no pota tekst is in a Bijbel. Want you know money en daar zo als hij go over money. No lees no one preaching na Bijbel et taki Jeremiah anga Isaiah de man preek gis man des ma gide man gudu tak de man 3 miljonair en tegen de keer den. Te dan was a motegi. Te kon. Nee kon je vertera a waarheid voor a mousai. Jum sap tak dat de ma o kiris man no lobby. I denk takasansa de man is etisch no de. Nee yo hawa shai di sa plek Jesus. Be tisch asandati. I denk tak de man bo kira man. I denk tak de man bo kira man. Ama be tisch reit.
Dat na true aman bij tish daarom ik de man kira man. En dat na asani sang den chief Israel no wan jere den no wan. Sinds aten Jezus stok wie hawasai den no wan hora wet. So de tai boroka wet. De tai boroka wet. We di je hawasai tegen den takite de stak de sodati legre lon to Jerusalem mek de losa de do. De no no. De lon toch? We gaan naar Efezer 4, vers 23. En musu kom wang nyung suma ini da yeye fu prakseri. Dus you denki, toch? You mus kenki you denki, toch? Im kenki a denki fi sai abi. Inom wakana ina denki fi sai abi. Inom wakana nga denki dat im kenken. If je bij doen aan toch kenki you denki ko waka ina trufa mosai. Je begrijpt toch? If je bij doen aan ino bij doen bon kenki you denki. Je bij fufuri ino bij doen bon kenki you denki. Je bij licht op ino bij doen bon i kenki denki. Alas ma sondu. Maar ik kan draai kom bakafi moeten uit die sondu. Tede man tak bekeerd toch? Dat je denkt dat die bijvoorbeeld bekeer betekent. Want om en voor ons we taka woord maar ons bekeer betekent. Asan sai ibe do inom dwe moro. Dat im try kon teki awan di ibe do. If ibe hora wet dat inomak voer im try ko horen dat betekent tak bekeer. Maar no tak i bekeer omdat ik wa kerki op de man pot anatapi i sekseki skill leki dance break dance dat i den tak i bekeer ban no. Asan sai be do if ibe furu inom dwe moro. Im try ko makana a oru wet dat betekent bekeer. Bekeer no betekent no trasani. Daarom met je altijd dat je te bestuderen de Bijbel. Uno go bestuderen de Bijbel one in bijvoorbeeld Nederlands, Saranatongo, Engels. Go in een Hebreeuws Bijbel schrift to go look, want in een Hebreeuws Bijbel dat je de echte woord te snappen. En ten dat Hebreeuws Bijbel je hebt soorten ook toe. Want inom vergeet dat de man schrijft van a Bijbel puur in bepaalde taal componeren. De man pot sadewani ook toe. We gaan morgen varen naar een woord van Mosai. We gaan naar Efezer 5, vers 6, go met 7. Efezer 5, vers 6, naar 7. No gi wang suma pasi fukori nanga sosotaki. Bikasi fu dem sani disi da hati bron fugado de fadom na tapu dem tranga yesi piking fu dat ede no roko makandra nanga dem. Is ametegi? Yom kenki you style van leven. No go roko nanga dem man sa etisma fu money. Nogo wuroko nanga man sa etegi taki alamu imta tinga fi money ko. Nogo wuroko nanga demandati. Mino ma stel me voor taki. Mina nga waman ude inu strafoso. Ma mi ekiswan chimondif mi desma dorose. Da you tala nga yekisi. Da ap chiwaf mi famina nga ide inwam ude in asituasi saude amoeilijk da dape je kosikuf buit me uit. Kom op mi ma jong. Wala mala konda nga wamboto. En te wogwe bakatak wala mala ogwe smano ta bakada. Santi non vergeten. Leg fau kon samen na posto ogwe samen. You nom denk je dat je kon buit des ma uit ja in a slavernij in a kopie saude ja zo. Wala mala is zoeken ja no kondre. Je begrijpt toch? Dat you e kon ja zo voor kon buit ma uit ja. Vaak chuan duwe fein om taren kollevel ji. Na you was a samoni. Say de mekine go sukwa uroko da uroko. Go sukwa uroko da uroko te iba uroko da kon preek tok if ya yuru to da kon preek tok. Di wan money so. Asmam ji. Nasmam sorgi. Come up mi man. Da mo sorry tak mo sorry you. Pay you is pay de mai tanto. Ma luku pay you ek moto chara money figo gide man. Luku pay you ek moto chara a money fu you go gide man. Im luku pe you ek moto.
Isi payek moto. Isi payek moto go storta moni figi de gudumang. Isi payek moto go storta moni figi de gudumang. Luku payek cara moni go storta. Luku sade mai doanga yu moni. Luku baka sade mai doanga yu moni. Israel efu no wiki moto uit a soort hebidisi. Aso wotang. Efu aino opofushe atru. Sa a Bible etaki. Na so wotang. De man so tan koruna nga a denki fu digibiri. De man snagi dem digibiri. De man se wroko gi duivel. Mi tegi me ki sabi efi no sabi. Isi pay mo nego to. Isi boom. Tok boom furu fu ofer mi kosi mamina troba nga unu. Omdat samsa. Ulobi pina tok. Ulop pina daarom mek wok ofer mi kosi. Ay. Mami dati adif mi moni sa me oroko. Ane gwa no was ma anu. En mi fame prata wotu ya me prate gratis figo luka tap YouTube mine ko snap tak impai mi fusang. En tegen de mi lop mi braranga mi safu de wiki fu koina trume kuk moto da. Want kan de yuan tanda. Ma mi dati mi no kori yara mi mrang. Mi fugaf ja sokba. A system ja sotak e make me feel fuck up. Mi wangwa oso. De bigis man funu sa struggle na kasi de man no fenip draigo baka pede mak moto. Ta unu ja so o icon kring ja so uno si hard bondage da we komplele ku ai na jai presi. Identa ka jai presi. Olanga weta in bus kondre olanga weta in bus kondre weta in asem model. Tala sa team opo ai luku. Efu no ka foto une fe no am tisambora to etete u ka foto. To ubo wan pti oso da shile ku falak moro. U falak moro des masai tatap sei. Waarvan vergiti peik moto. Huh? Takada peik moto. Begrijp je? Des man dat boem falak moro you. De fu no drai ken ku man hier stai fali even yo share. Kombaka kombondru kombaka in wang. Lek de Israelite yo sauteki. Ma ko kontori na nga wortu fu Mosai. We go na Lucas. We go na Lucas 12. Lucas 12 vers 33 go met 34. Seri dem sani disi un abi en gena dem pooti suma. Meki wang mis moni saka gi un srefi. Disi no sa kom ouro. Wan gudu na in hemel disi noiti sampori. Pe no wan fufuru man kan kom. En pe woro no kan pori hem. Bikasi pe un gudu de na drape un hati sa detu. Disi, if once my no first assembly jato. Once my no first time go assembly jato. Go waka da i komaka. Of opo da go drink water, da go si domaka da arke ete walisi. If you no man first time stress. To? If you no man first time stress sam lazy. To? Da go alla day long 100 kilometer. Dat they dry komaka da if you no first time dat je da ina first time. Da ede se ne euro kobum. Here? Ataki den guduman. Make them a seri den sani fu den sa de abida de prata money. To? Gi. To? Dat kouta ki yu gudu to. Seri ala sani sai abida de prata ngisma. Den poti wang. To? Wanti yu ekibra money dape. Dus yu ekibra agudu fi dape to? Agudu fi. Ye kibren dape yoft money saka. To? Ma identa no ko ouro no. Identa no ko bawande no. Dan let da paude fufuru man konteken. Daarom mek aman tege taki hemel kondre. Fufuru man ne kondape. Plus woro ne kondape. Fukonyama gudu. To? Fukonyama gudu. En werkelijk. Efi agudu. Brada. Na dape atede. Minsi de ini osodok ye. Denk dat boy sang amonif misang abeso de mano kotek mino. Of ala de santo epsa. Je begrijpt toch? Dus brada. If you denk taki. A woord of kade play toch. De man korunu.
Alla de man die preek in de kerk, de man wet man leri de mij leri. Vals leri. Je begrijpt toch? En na wet man na vervoerman. En if you do, sa de man tegen you voor do, you kan money maar in model. Omdat no man no def just de man na grond tapu. Dus enigste man zou just de man na je hawashai. Sabi toch? Te je hawa se na man aman chimpen kon just a grond tapu. Tek Israel baka puru chagwe. Maar om een voer ne briba sanati. Want te we preek die alasma grond tapu. Mi wan shipa san da skrifi na Bijbel. A voelen kon na Johannes 3 vers 16. Omdat une begrijpen. So, ogoluku. Den gudu sa dema abi. De gudu sa dema seri. Suma de gudu man. Suma na de gudu man. Sa woord het aki. And richest and most successful pastors in America. Spiritual leaders have built lucrative empires comparable to the dynasties previously enjoyed by star athletes, rappers, A-list actors, and corporate elites. Most pastors utilize more money-making opportunities such as writing books, producing movies, and speaking engagements. Their huge net worth has enabled the pastors to own their own luxurious private jets, drive sleek, luxurious cars, and live in luxurious homes. In this video, we will look at 10 richest pastors in the world. Number 10, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland has an estimated net worth of $307 million. He runs Kenneth Copeland Ministries. His huge net worth has enabled him to own a 1,500-acre campus that features a church, a private airstrip, a hangar for the ministries, $17.5 million jet. He resides with his wife Gloria in a $6 million church-owned lakefront mansion. He also owns a fleet of luxurious cars that include a Range Rover, Rolls-Royce, Audi, Maserati, and Bentley. Number 9, T.D. Jakes. T.D. Jakes has an estimated net worth of $150.2 million. He is a best-selling author and movie producer, which has opened many financial doors for him. He lives in a $5.6 million mansion in Fort Worth, Texas, drives some luxurious cars, which include Rolls-Royce Phantom, owns several pairs of yellow gold Rolex Day-Date presidential. Yeshi? Yeshi sa me tegen dat. Isa me leg je uit. De man is na gudu man, de man is no seri sanif den kongi you. De man is no oseri den sani fu den dat de man takompodji, de man no doing. Maar je shi de mon nangal sansa de ma abi. Ma a wortu fu amo sai takiser ala yu gudu sai abi. De man is no kon gudu no on trafasi. A Bijbel di abi ini osrape na Bijbel is de man teki hoor na de anuan. De man is nelisi uit a Bijbel. De man is ekis visioen, de man tak de man kis openbaring. Da you sa egona kerki chara moni figo lever gi de man isi. To? Mek de man is kudu. Da luku pe you etang. Efu no wiki, une wiki nooit moro. Watches and owns a diamond ring and wears custom-made designer suits. Number 8, Pat Robertson. With an estimated net worth of $100 million, Pat Robertson is among the richest pastors in America. He is the founder of the Christian Broadcasting Network in Virginia. He also runs a large number of companies committed to promoting conservative Christian ideals. All this has contributed positively to his huge net worth of over $100 million. Number 7, Benny Hinn. Benny Hinn has an estimated net worth of $42 million. He is best known for his regular Miracle Crusades, which are broadcasted worldwide on his television program, This Is Your Day. Benny Hinn has been scrutinized for personal use of his church-owned luxury goods and a lack of financial oversight on the ministry's boards, which are often populated with family and friends of the televangelist. Number 6, Joel Osteen. Joel Osteen has an estimated net worth of $40 million. Osteen's biggest source of income is from his books, which have sold millions of copies. Some of his books include Our Best Life Now, 7 Steps to Living at Your Full Potential, and Think Better, Live Better. A victorious life begins in your mind. He has also made lots of money from the speaking circuit that has actually foregone his $200,000 salary from Lakewood Church. His huge net worth has enabled him to own a $10.5 million house in River Oaks, Texas, a $2.9 million estate in Tanglewood, and owns a fleet of luxury cars that include a Ferrari 458 Italia. Number 5, Trey. Yeshi den sanito. Israel wiki. Israel wiki moto uit asiri bisaide. De man is no ser den guduf den ko yepiu. Isap omen pinamaita in Amerika.
De man die si ap money de man die si de man ja soso fu aman kon fu kon preki gi wan dede brada. Wan dede gi ya hawashai go wiki sondro money. Dat de man dan kon preki gi wan dede dina beri am beri. Je hawashai go teki wan dede puro uit grebi sondro money brada. Da man dan kon preki gi wan dede fudi aman dede fudi do beri ano wiki ama wiki dede. Da impayama bijna 100,000 toch? Bijna 100,000 in Payama Amerika US dollar ba ma kodwa sandaji. Want trouwens dat in Amerika man dat die epim sekama anu in Payama 50,000 dollar. Je hawa Simon herhalen die et wan die sapleki Jezus amango weki wan dede. Lazarus amango weki dede. Sondro wan koprosensi dat de manja go preki ga dede fu ga dede mo gwa ola no weki ama go weki dede. Da manja itek bijna 100,000 US dollar fu da mam kondape. Barada o koude election efion. Kono koru srefi. Craigslist Dollar has an estimated net worth of $27 million. He made his $27 million fortune from his ministry, writing of books which include Understanding God's Purpose for the Anointing, Claim Your Success Today, and 8 Steps to Make the Life You Want. He has also been criticized for his lavish lifestyle as he owns 2 Rolls Royces, a private jet, a $1 million home in Atlanta, and a $2.5 million residence in Manhattan. Number 4, Billy Graham. We continue na woord famosa hier. We continue na woord famosa. Dat na moro belangrijk zijn. Je begrijpt? We continue na woord famosa. We gonna kom abembo Hebreeus. We gonna Hebreeën 13 vers 5. Meku libi fasi de sondro bigi ai en abi kouru hati nanga dem sani disi abi kaba bekasi abentaki noiti misa libi noiti misa gwe fu amantaki gaso brada taki unomusu abi bigai gisani meku libanga wan kouro ati gisau abi kaba ni swinsi de i abi kande wan buruku tu buruku drie buruku tevreden nga dati dat awortu srefetegi dus de man de denki dat eti de tema go ina a kerki ef mi fen wan tindu su SRD of wan tindu su la emi bouillon dat wan taki ino dat tevreden nga sa des magikba i wan moro en na dat wedu fufuru de in alle soort model. You sang bijvoorbeeld ook toe idee also maar je denkt dat ik me goed op straat heb me pen 3 maand laptop me lek dem op na zijn model na atang in a race fufuru Israël kenki denki you denki dat i wiki moet uit asribi alles anis na wasko samos kayo amosa e wasko nu Yahwa e wasko unu go continue. We gonna Efeser 4 vers 6. Efeser 4 vers Efeser 4 vers 26. Ja amai taki hati kan bron ma no do sondo no gi pasifu da song saka na tapu fire hati bron dus fami etakja i ati kan bron donc i ati kan bron ma wansa nomo imdu inom go do wan sondu sani to en te fois son saka ati bron i ati mu konkoro amitapu dat na sa award tu fa mo sa itaki i ati ma bron wi saye do i ati ma bron ma im denki sondu dat wan taki im denki a wet fu masra gado taki a mi ati bron ma tok mi no go do amandi snacks dat wel im denki
We gaan naar Handelingen 3, vers 19. Handelingen 3, vers 19 taki. Handelingen 3, vers 19. Voordat ede, sorry sari hati, en draai libi. Voor a safigi sondu puru. Te dem tem fu kisi tranga baka sakmoto na da fesi fu masra. Dus im try komaka in a ouro model fi. Im alalen takuru libi di we libi tok broer. Lib de libi dat dau dry komaka na vader. Omdat if uno dry komaka na vader papa ano mooi jonu. Ala den takuru du. Den takuru libi fu sau abi. Stopanga ding. Is Israel? If we no change our style moto in the sort way that you are clearing, yes, I'm tegen Israel. If we no change our style moto uit de soort way that hij toch wordt clearing, daarom ik een woord toe tegen u bakataki. Voordat die ede sorry sari hati en draai libi. Isi? Draai libi brada. Kenki kenki a style van leven. Afas van we libi brada. Alla de ogri sam soda persoon na so we libi. Na so we libi dat anoa libi. Ko so den tran na sita kuabis uno na smatu. O kan kenki. We kontoni na nga woord van Mosai. Openbaring 14 vers 12. Ja da pasensi fuda santa wande. Ja dem de disi hori dem commanderi fugado nanga abi bribi fu ya hawashai. You see? Dus de one sang e hori a commanderi de wet fugado nanga abi bribi na ya hawashai disablek Jesus na de santa wang. Maar if je dat je hoort, je bribi nomo in je hawashai Jesus, maar je hoort de commanderi dat je want hem tak ide afu santa. Kom op man. Openbaring 22 vers 14. Blessed for them suma disi do hem commanderi, zodat hij dem ability voor da bon, voor libi. En dem kan wakadoro
dem porto go na ini da oso. You see? Amanta ki blessi gi de wang de do a wet fugado hoor gado commanderen fugado. Je begrijpt dan. Dus if you want be blessed, im hoor de wet van Mosai, da wet van Mosai o bless you. Je begrijpt dan. Dus we kunnen akaba a einde pisi voor Exodus 20 vers 15 dat ki you sa fufuru. En meji all praise to Yahweh Bahashim Hamasia Yahawashai. En met tak shalom jiden brada nang sa. Wake up Israel. En we stay in our true. Waman inoko give up. Ta hori. Je begrijpt. We kies omen tesi. Omen mau faitunu. Omen so sango tekunu. Omen so tekalo tekunu. Mautang bribi. Ina mousai. Solanga isap tak dat ine sukuwa man vrouw. Ine fufuru. Ine kirisma. Ine denki ogrifi brada. Da ide je hora sabat day van a Mosai. Alla den feesten die in de Bijbel. Je doe je best vier hoorde man. Dat God will bless you. Dat Yahweh will bless you. En je dan bless. Shalom, shalom, shalom.